محبت سے میرا استقبال کیا. کل جب میں بہت لمبا سفر تھا لاہور سے, اس کے بعد یہاں سکھر میں مسلم لیگ نون کا ورکرز کنونشن تھا, تو میں بہت لیٹ پہنچی. لیکن جب میں رات کے 1:30 بجے نوڈیرو ہاؤس پہنچی تو میں نے دیکھا کہ رات کے 1:30 بجے سردی میں میرا بھائی بلاول بھٹو زرداری, آصفہ بھٹو اور ادی فریال مجھے لینے کے لیے دروازے کے باہر کھڑے تھے. بلاول آپ کا بہت بہت شکریہ, اور اگر زرداری صاحب مجھے سن رہے ہیں تو زرداری صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ. اور مجھے اپنے گھر میں ٹھہرانے کا بھی شکریہ. مجھے اب ایک بات یاد آ رہی ہے کہ جب بلاول بھٹو نے پچھلی دفعہ مجھے کراچی میں کار ساز کے جلسے میں بلایا تھا, تو صبح میرا دروازہ توڑ کر میرے کمرے پر حملہ کر بلاول بھٹو زرداری کے مہمانوں کو اٹھا کر لے گئے. تو میرا خیال ہے اس دفعہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ سوچا ہوگا کہ میں مریم کو اپنے گھر پہ رکھتا ہوں تاکہ میں آج مریم کے دروازے پہ کوئی حملہ نہ کر سکے. مجھے آج خوشی بھی ہے کہ میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے مزار پر حاضری دینے آئی ہوں, لیکن مجھے افسوس بھی ہے, دکھ بھی ہے کہ پاکستان کی نہیں بلکہ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو اپنی جد و جہد میں ہاتھ سے جان گنوانا پڑی. میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ بھٹو صاحب کے, بے نظیر بھٹو کے درجات کو بلند کرے اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بولو آمین. میں نے سنا تھا کہ سندھیوں کے دل بھی بڑے ہوتے ہیں اور سندھیوں کے دسترخوان بھی بڑے ہوتے ہیں. اور آج آپ نے یہ بات ثابت کی کہ ہاں, سندھ کے دل بھی بڑا ہے اور سندھیوں کے دسترخوان بھی بڑے ہیں. شاباش. لاڑکانہ والوں, بی بی شہید کی موت کا زخم صرف آپ کے دلوں پر نہیں لگا, بی بی شہید کی موت کا دکھ صرف پیپلز پارٹی کو نہیں ہے, شہید بی بی کی موت کا زخم ہمارے دل پر بھی لگا ہے. آج 13 سال بعد بھی نہ صرف یہ کہ ہم آپ کے دکھ میں شریک ہیں, بلاول بھٹو کے دکھ میں شریک ہیں, بلکہ بے نظیر کی موت جو ہے وہ پاکستان کا قومی سانحہ ہے جس کا دکھ آج بھی ہمارے دلوں میں تازہ ہے. اور میں شہید بے نظیر بھٹو جی ورثیअ जे मौक़े ते गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में पीपल्स पार्टी जो जलसो जारी है. जंहिंमें नाज़रीन मरियम नवाज़ जलसे के खिताब करे रही है. मरियम नवाज़ सिंधीअ में सभिनी आयल कारकुन खे सलाम कयो, जॾहिं नाज़रीन समूरनि कारकुननि जंहिं तरह आजिया ॾिनी आहे उन जो बि मरियम नवाज़ शुक्रियो अदा कयो आहे. ऐं अॼु हुन इहो चयो त जेतिरो अॼु आजिया जी ख़ुशी आहे ओतिरी ई मोहतरमा जी शहादत जो दुख बि आहे. बिल्कुलु नाज़रीन, गढ़ी खुदा बख्श अवां खे ॿुधाइनि पिया
मरियम नवाज नून लीग जी नायब सदर हिन वक्त जलसे के खिताब करे रही है। कोई बात नहीं। भुट्टो के कातिल और बेनजीर भुट्टो के कातिलों का आज कोई नाम लेवा भी नहीं है, लेकिन उनको चाहने वाले यहां हजारों लाखों की तादाद में आज भी मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह। मुझे आज वो दिन याद आ रहा है जब टीवी पर ये खबर आई, दिल दहला देने वाली खबर आई कि मोहतरमा पर जानलेवा हमला किया गया है। तो मेरे वालिद नवाज शरीफ क्योंकि उस वक्त पिंडी में मौजूद थे, तो वो सीधा सबसे पहले अस्पताल पहुंचे और वो शायद उन चंद पहले लोगों में से थे जिनको डॉक्टर्स ने मोहतरमा के शहीद हो जाने की खबर दी। तो ये खबर सुनकर न सिर्फ उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, जिसको कैमरा ने हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लिया, बल्कि वो बाहर आए और पीपल्स पार्टी के जियालों को उन्होंने सीने से लगाया और उनके दुख को उनके साथ उसी वक्त बांटा। और मैं उस दिन घर से बाहर थी कहीं लाहौर में, तो मेरी वालदा का मुझे फोन आया और उन्होंने कहा कि मरियम तुम कहाँ हो? मैंने कहा कि मैं बाहर हूं। तो उन्होंने कहा घर वापस आ जाओ, बहुत बड़ा हादसा हो गया है, बेनजीर भुट्टो की शहादत हो गई। तो मैं जब अपने घर वापस पहुंची तो मेरे दादी के कमरे में मेरी पूरी फैमिली जमा थी और हमारे घर में सोग का सामान था, सोग का समा था और सब इस तरह वहां पर रो रहे थे, मेरी वालदा समेत, कि जैसे हमारे खानदान का कोई फर्द दुनिया से रुखसत हो गया हो। आज भी 13 साल हो गए। मैं जानती हूं मेरे पीपल्स पार्टी के भाइयों बहनों, मैं जानती हूं कि मां को खो देने का दुख क्या होता है। मैंने भी अपनी मां खोई है। मेरी मां भी उस वक्त अल्लाह ताला को प्यारी हो गई जब मैं जेल की काल कोठरी में थी। लेकिन और मां का दुख, यकीन जानो, मां का दुख आज भी मेरे दिल में उसी तरह ताजा है जिस तरह 2.5 साल पहले था। लेकिन जब मैं बिलावल भुट्टो को देखती हूं तो मुझे और भी ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि मैंने तो फिर अपनी जिंदगी के कुछ साल अपनी वालदा के साथ बिता लिए थे। इसने तो बहुत बचपन में अपनी वालदा को खो दिया। और मैं एक और सियासी निस्बत के अलावा बेनजीर भुट्टो शहीद से मेरी एक और निस्बत है। आज मैं जियालों से अपने दिल की बातें कर रही हूं। ये बातें मैंने कभी किसी से नहीं की, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी के जियालों से आज ये बातें करूंगी इंशाल्लाह। और वो ये है कि बेनजीर भुट्टो से मेरी सियासी निस्बत तो है, वो पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम थी। हर खातून का, हर औरत का, हर बेटी का फख्र थी। लेकिन मेरी उनसे निस्बत बाप बेटी की लाजवाल मोहब्बत की भी है। वो बेटी बेनजीर भुट्टो शहीद अपने बाप का मुकदमा लड़ते लड़ते उसके कदमों में जाकर सो गई। और इसी तरह मेरा भी दिल करता है कि मैं अपने बाप के नजरिए के लिए, जो पाकिस्तान को मुत्तहिद रखने का नजरिया है, जो पाकिस्तान के अवाम के वोट को इज्जत देने का नजरिया है, अगर मुझे अपने बाप से इतनी मोहब्बत है, उसके नजरिए से इतनी मोहब्बत है, अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत है कि उसके लिए मुझे अपनी जान का नजराना भी देना पड़ा, तो मेरी नजर में वो एक बहुत हकीर नजराना होगा।
और जिन दिनों मीसाके जमहूरियत बन रहा था तो बेनजीर भुट्टो साहिबा और आसिफ अली जरदारी साहब, उन दिनों हम जद्दा में जिला वतन थे, तो मेरी पहली मुलाकात थी बेनजीर भुट्टो शहीद। चाय भी इकट्ठे पी और बहुत सारी बातें हमने इकट्ठे की। उन्होंने भी मुझसे दिल की बातें की, मैंने भी उनसे दिल की बातें की। और फिर मीसाके जमहूरियत, जिसको अंग्रेजी में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, वो वजूद में आया। यही थी वो सियासी इक़दार कि आज सियासी हरीफ होने के बावजूद, सियासी और इंतखाबी मैदान में एक दूसरे के मुखालिफ होने के बावजूद, आज पीडीएम की क़यादत एक स्टेज पर एक फैमिली के अरकान की तरह इकट्ठी है। ये है वो सियासी इक़दार जिनकी शुरुआत मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने की थी। ये सिर्फ एक मिसाक नहीं था, ये सिर्फ कागज के चंद टुकड़े नहीं थे जियालो, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख और पाकिस्तान की सियासी रास्ते का रुख मोड़ने वाला फैसला था, जिसको इंशाअल्लाह ताला मैं, बिलावल और पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ लेकर चलेंगे बल्कि आगे भी बढ़ाएंगे। सियासतदानों से, सियासी जमातों से माजी में जो गलतियां हुई और उन गलतियों का फायदा जमहूरियत शिकन कुव्वतों ने उठाया, तो उनका अजाला भी फिर वो सियासतदान सब सर जोड़ कर बैठे और उन्होंने सोचा कि ये साजिशें अब नहीं चलेंगी। उन्होंने उन्हीं गलतियों का जो हमसे हुई थी, सियासतदानों से हुई थी, सियासतदानों ने खुद उन गलतियों का अजाला भी किया और जो एक दूसरे के खिलाफ साजिशें की जाती रही थी उसको उन्होंने कहा कि अब ये हम नहीं करेंगे। और उसी का समर आज पाकिस्तान को मिला। पहली बार ये हुआ कि जमहूरी हुकूमतें, आपके वोट से आने वाली हुकूमतें अपनी मुद्दतें पूरी करने लगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो बहुत सारे लोगों को यह था कि वो हुकूमत गिराई जाए, तो मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा नहीं, अपनी पार्टी में भी उस राय को कुचला और कहा कि नहीं, ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी और अवाम और हुकूमतों में लाना और ले जाना सियासी जमातों का नहीं, अवाम का काम है। और जब सियासी जमातें अपनी हुकूमतें पूरी करने लगी, जब जमहूरियत पनपने लगी, तो कुछ कुव्वतों को, जिनको डिवाइड एंड रूल सूट करता था, उनको तकलीफ होने लगी। तो फिर हमने देखा कि सियासी कूड़ा इकट्ठा करके जनरल पाशा ने एक जमात बनाई जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। और फिर उस जमात को आपकी मुंतखब हुकूमत के खिलाफ धरनों और साजिशों में इस्तेमाल किया गया। और फिर उसके बाद उसी सियासी जमात में से एक इंसान जो 22 साल दर बदर की
ठोकरें खाता रहा, लेकिन अवाम ने उसको घास नहीं डाली। फिर उसी को उठाकर, उस नालायक और उस नाअहल को उठाकर वोट चोरी करके हमारे 22 करोड़ अवाम के सरों पे मुसल्लत कर दिया गया। आज पीडीएम ने क्या कहना है इमरान खान को? वो इमरान खान आज खुद चीख चीख कर कह रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। वो खुद 2.5 साल के बाद, जबकि वो 3 साल पूरे करने जा रहा है, आज वो बड़ी डिटाई से टीवी पर आकर कहता है कि मुझे काम करना नहीं आता। वो खुद अपने मुंह से ये एतराफ कर रहा है कि मैं नाअहल भी हूं और नालायक भी हूं, और ये भी कह रहा है कि तैयारी के बगैर हुकूमतों में नहीं आना चाहिए। भाई, तुम्हें ये कहना चाहिए कि तैयारी के बगैर हुकूमतों में नहीं लाया जाना चाहिए। और जब उसकी नालायकी और नाअहली की वजह से जो महंगाई हो रही है और उस महंगाई की वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, तो वो कमाल डिटाई से खड़ा होकर कहता है खुदकुशियां हो रही हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास कोई जादू का बटन नहीं है। लाड़काना वालों, नौडेरों वालों, ये मुल्क अब इस तरह नहीं चलेगा। बोलो चलेगा? ये मुल्क अब इस तरह नहीं चलेगा। कोई मुल्क तोड़े तो भी मासूम, कोई आईन तोड़े तो भी मासूम, कोई सियाचिन गवा दे तो भी मासूम, कोई कश्मीर का मुकदमा हार बैठे तो भी मासूम, कोई अपना हल्फ तोड़कर सियासत में दखल अंदाजी करे तो भी मासूम, कोई अपने मुखालिफिन को कत्ल करा दे तो भी मासूम, कोई अपने सियासी मुखालिफ को जेल में डालकर उसको मौत के दहाने तक पहुंचा दे तो भी मासूम, कोई अरबों रुपए की करप्शन करे। पिज्जा वाले को जानते हो ना? क्या नाम है पिज्जा वाले का? आवाज नहीं आई, ऊंची बताओ, क्या नाम है पिज्जा वाले का? और जोर से लाड़काना वालों, क्या नाम है पिज्जा वाले का? कोई सरकारी मुलाजिम होकर भी अरबों खरबों रुपए के असासे बना ले तो भी मासूम, लेकिन फांसियां हो तो सियासतदानों को हो, गोलियां उतरे तो सियासतदानों के सीनों और सरों पर उतरे, 100-100, 200-200 पेशियां भुगते तो सियासतदान भुगते, जेल की काल कोठरियों में मौत के दहाने तक पहुंचा दिए जाएं तो सियासतदान पहुंचा दिए जाएं, बहू बेटियों को घसीटा जाए अदालतों में, जेलों में, तो सियासतदानों की बहू और बेटियों को घसीटा जाए, मीडिया पर सर्कस लगे तो सियासतदानों के खिलाफ लगे, किरदार कुशी हो तो सिर्फ सियासतदानों की हो। लेकिन याद रखो कि नजरिए को फांसी नहीं लग सकती, नजरिए को जलावतनी नहीं हो सकती, और ये इन्हीं नजरियात का फैज है कि आज तुम्हारा नाम लेवा भी कोई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के कोने कोने में नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो के नाम लेवा हैं। और आईन के कातिल और बेनजीर भुट्टो शहीद का कातिल मुशर्रफ, उसको पाकिस्तान में लाने की बात तक नहीं होती। नवाज शरीफ को तो तुमने इश्तिहारी करार दे दिया,
लेकिन तुम्हारी ना इतनी जुर्रत है, ना तुम में इतनी गैरत है कि तुम बेनजीर भुट्टो के कातिल मुशर्रफ को पाकिस्तान लाना तो दूर की बात है, तुम तो वो बात भी नहीं कर सकते, इतने डरपोक आदमी हो। जिस अदालत ने मुशर्रफ को आईन रोंदने की जो उसने गुनाह किया था, उस पर उसने मुशर्रफ को जब फांसी की सजा सुनाई तो लाड़काना वालों, उस अदालत को जिसने कमाल बहादुरी दिखाते हुए बेनजीर भुट्टो के कातिल और आईन पाकिस्तान के कातिल मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई थी, उस सजा सुनाने वाली अदालत को ही फांसी चढ़ा दिया गया। बोलो, मानते हो इस नाइंसाफी को? मगर याद रखो कि मुशर्रफ आज मुल्क में वापस नहीं आ सकता। मुशर्रफ के लिए पाकिस्तान की सरजमीन के दरवाजे बंद हैं और बंद रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आईन रोंदने के जुर्म में मुशर्रफ को फांसी देने वाला वो बहादुर जज जस्टिस वकार सेठ, जो अब अल्लाह ताला के पास जा चुके हैं, उसके आईन को सरबुलंद रखने के जुर्रतमंदाना फैसले को पाकिस्तान की अवाम न सिर्फ याद रखेगी बल्कि जिंदा रखेगी इंशाअल्लाह। पीडीएम की क़यादत यहां पर मौजूद है, सब बड़े बड़े लीडरान यहां पर मौजूद हैं। पीडीएम वो तहरीक है जिसने तमाम सूबों को आईन के साए के नीचे जमा किया है। सब, चाहे वो बलोचिस्तान है या वो सिंध है या वो पंजाब है या वो खैबर पख्तूनख्वा है, सब माशाअल्लाह आईन के झंडे के नीचे जमा हैं। और एक शख्स, सिर्फ एक शख्स, एक हारा हुआ शख्स, एक शिकस्त खोरदा शख्स, एक नाकाम शख्स, अवाम का मुजरिम शख्स पीडीएम से एनआरओ की भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। बोलो लाड़काना वालों, इमरान खान को एनआरओ दोगे? क्या इमरान खान को एनआरओ देना चाहिए? एक शख्स अकेला खड़ा हुआ नजर आ रहा है, अकेला, नाकाम है, हारा हुआ है, इसलिए अब किसी को कभी कोई मैसेज भेजता है, कभी कोई अपना मैसेंजर भेजता है। शहबाज शरीफ साहब से मिलने के लिए खानदान वालों को हफ्ता हफ्ता इजाजत लेनी पड़ती है, लेकिन इनका मैसेंजर जो एनआरओ की भीख मांगने ये आते हैं तो इनके लिए जेलों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, इजाजत की भी जरूरत नहीं पड़ती। पहले कहता था एनआरओ नहीं दूंगा, उससे कोई भी बात करो तो कहता था एनआरओ नहीं दूंगा, और अब कहता है कि अगर किसी ने एनआरओ दिया तो मुल्क से गद्दारी करेगा। मैं ये कहना चाहती हूं कि तुम्हें अपनी औकात समझ आ गई है। तुम जानते हो कि तुम्हारी औकात और हैसियत अब एक एनआरओ देने वाले की भी नहीं रही। तुम जानते हो कि किसको कहना है कि एनआरओ नहीं देना। सुनाता कहता वो आवाम को है, सुनाता किसी और को है, जानते हो ना? इस महंगाई को घर भेजने के लिए इमरान खान को घर भेजना बहुत जरूरी है, ये सुन लो। जब तक ये नालायक हुकूमत घर नहीं जाएगी, यकीन मानो लाड़काना वालों, आपके घरों के चूल्हे नहीं जल सकते। इसलिए पीडीएम का साथ दो और इस नालायक और नाअहल इमरान खान को घर भेजो। साथ हो ना? और
پھر کہتے ہو کہ اپوزیشن فوج کو بدنام کر رہی ہے. اپوزیشن جب مہنگائی کی بات کرتی ہے تو کہتے ہو اپوزیشن فوج کو بدنام کر رہی ہے. یہ پہلا سیاستدان ہے جس کا نام عمران خان ہے, جس نے انڈیا جا کر وہ ساری ویڈیوز موجود ہیں, اس نے انڈیا جا کر پاکستان کی فوج اور ISI کے خلاف بات کی تھی. یہ وہ پہلا سیاستدان ہے اور پہلا جعلی وزیر اعظم ہے جس نے وزیر اعظم بن کر جب یہ امریکہ گیا تو اپنی فوج اور ISI پر حملے کیے. پاکستان کی یادداشت کمزور نہیں ہے. آج تم اپوزیشن کو یہ مت کہو کہ اپوزیشن فوج کے خلاف بات کرتی ہے. اپوزیشن اور پاکستان کی عوام کے پاس تمہاری وہ سب ویڈیوز موجود ہیں جس میں تم نے فوج کے اوپر سیدھے حملے کیے ہوئے ہیں. اور ایک پیج کی رٹ لگا کر جتنا تم نے فوج کو بدنام کیا شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کسی نے کیا ہو. اور جب روٹی, ابھی کسی نے مہنگائی کی بات کی تھی نا, جب روٹی 30 روپے کی ہو جاتی ہے تو یہ اپنی نالائکی چھپانے کے لیے کہتا ہے فوج میرے پیچھے کھڑی ہے. جب آٹا 90 روپے کلو ہو جاتا ہے تو یہ اپنی نالائکی چھپانے کے لیے کہتا ہے فوج میرے پیچھے کھڑی ہے. جب چینی 120 روپے کلو ہو جاتی ہے تو یہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے کہتا ہے فوج میرے پیچھے کھڑی ہے. جب LNG پر یہ 122 ارب کا ڈاکہ ڈالتا ہے, LNG کو ٹائم پر سستی LNG نہیں منگواتا, اور آپ کو جب مہنگی LNG ملتی ہے, آپ کے گھروں میں جب گیس کی شارٹیج ہوتی ہے اور چولہے نہیں جلتے, اور جب عوام کا یہ مہنگائی سے کچومر نکالتا ہے تو کہتا ہے فوج میرے پیچھے کھڑی ہے. تم زیادہ سیانے بننے کی کوشش نہ کرو. فوج کی پر تنقید تب ہوتی ہے جب تمہاری نالائکی کا بوجھ فوج کو اٹھانا پڑتا ہے. فوج پر تنقید تب ہوتی ہے جب تم اپنے سیاسی مخالفین کو جیل میں بند کرانے اور ان سے سیاسی انتقام لینے کے لیے تم فوج کو سیاست میں گھسیٹتے ہو. فوج پر تنقید تب ہوتی ہے جب تمہاری نااہلی کی وجہ سے کشمیر مودی کی جھولی میں جا گرتا ہے. فوج پر تنقید تب ہوتی ہے جب تمہاری نالائکی اور نااہلی اور نااہل اور نالائق حکومت کی وجہ سے سیاچن پہ کھڑا فوجی یہ سوچتا ہے کہ میں دن رات ادھر اپنے وطن عزیز کی خاطر کھڑا ہوں, لیکن اس سال میری تنخواہیں نہیں بڑھی اور میرے گھر میں چولہے کی آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے. اور پھر کہتے ہو کہ تیاری کے بغیر حکومت میں نہیں آنا چاہیے. کس کو سنا رہے ہو یہ؟ کیونکہ عوام تو تمہیں لے کر نہیں آئی, تمہیں جو لائے ہیں ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اب انشاءاللہ. دوائی بھی مہنگی ہو گئی ہے نا. یہ سنو, خدا کے واسطے بے رحم آدمی عمران خان, یہ سنو کہ عوام کس طرح بل بلا رہے ہیں. مجھے پتا ہے کہ جو دوائی آج سے 3 سال پہلے 200 روپے کی تھی اب 500 روپے کی ہے, 600 روپے کی ہے. میں جانتی ہوں. میں جانتی ہوں لاڑکانہ والوں, میں جانتی ہوں کہ غریب کے لیے اب دوائی خریدنا بھی مشکل ہے. میں جانتی ہوں, میرا دل آپ کے ساتھ دھڑکتا ہے. اور یقین جانو
کہ انشاءاللہ تعالی یہ جب عوام اس کو گھر بھیجے گی اور آپ کی منتخب حکومت آئے گی تو انشاءاللہ آپ کی خدمت کے لیے دن رات ہم سب مل کے آپ کی خدمت کے لیے دن رات ایک کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور کہتا ہے کہ یہ فوج کو کہتے ہیں کہ میری حکومت کا تختہ الٹو. نہیں، ہم فوج کو نہیں کہتے کہ اس کی حکومت کا تختہ الٹو. ہم صرف سلیکٹرز کو کہتے ہیں کہ اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، اور جب تم اس سے پیچھے ہٹ جاؤ گے تو پھر پاکستان کی عوام جانے، ہم جانے اور عمران خان جانے. کیا عوام کا روزگار چھنتا رہے اس لیے کہ تمہاری تابعداری چلتی رہے؟ بولو منظور ہے؟ کیا ترقی رکی رہے اس لیے کہ تمہاری تابعداری چلتی رہے؟ بولو منظور ہے؟ کیا دوائیاں مہنگی ہوتی رہیں اس لیے کہ تمہاری تابعداری چلتی رہے؟ بولو لاڑکانہ والوں منظور ہے؟ کیا غریب کا چولہا بند رہے اس لیے کہ تمہاری تابعداری چلتی رہے؟ بولو لاڑکانہ والوں نہیں نہیں نہیں. آٹا، بجلی، گیس لوٹ مار تم کرو اس لیے کہ تمہاری تابعداری چلتی رہے. بولو لاڑکانہ والوں کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ تمہاری حالت قابل رحم ہے. دیکھو ایک مزے کی بات بتاتی ہوں. تمہاری حالت قابل رحم ہے. مردان کے ریلی کے اندر بلاول بھٹو نہیں آ سکا تو اس دن اس کی جو ذہنی حالت ہے عمران خان کی، اتنا کمزور ہے یہ آدمی کہ یہ دوربین لگا کر پی ڈی ایم کے جلسے دیکھتا ہے اور سٹیج پہ دوربین لگا کے دیکھتا ہے کہ کون سا لیڈر بیٹھا ہے کون سا نہیں بیٹھا. اور اگر مردان کے جلسے میں بلاول بھٹو زرداری نہیں آ سکتا تو یہ رات کو خوشی سے اچھلتا ہے کہ آہا ہا ہا بلاول بھٹو زرداری نہیں آیا، پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے. اور آج یہ کہے گا کہ مولانا فضل الرحمان نہیں آ سکے، آہا ہا 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 پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے. کل کو یہ دیکھے گا کہ کسی ریلی میں مریم نواز نہیں آ سکی تو تالیاں بجائے گا کہ آہا ہا 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 پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی. اور پھر کہتا ہے کہ ان بچوں کی اہلیت کیا ہے. میں بتاؤں ان بچوں کی اہلیت. تمہارے سے عمر میں آدھے ہیں، بچے تو نہیں ہیں، لیکن ان بچوں نے تمہیں تگنی کا ناچ نچا دیا ہے. ان بچوں نے تمہاری راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں. اور ایک اور بات، اس لیے کہ یہ بچے آج تاریخ کی صحیح سمت میں کھڑے ہیں اور تم اکیلے اس لیے ہو. اور پھر جب یہ بچے تمہیں للکارتے ہیں تو اپنے بڑوں کے پیچھے چھا کے چھپ جاتے ہو اور کہتے ہو کہ اوہو مجھے ان بچوں سے بچاؤ، یہ بچے مجھے لے کے بیٹھ جائیں گے. بڑوں سے جا کر ان بچوں کی شکایتیں لگاتا ہے. ہم سب جانتے ہیں، اتنے سیانے نہ بنو. پاکستان کی عوام تم سے زیادہ سیانی ہے. ان بچوں کی سب سے بڑی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ ان بچوں کے ساتھ الحمدللہ پاکستان کی عوام کھڑی ہے. تو آخر میں انشاءاللہ پی ڈی ایم کے اندر پھوٹ ڈلوانے کا تمہارا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا. یہ خواب تم دل میں لیے انشاءاللہ تعالی حکومت سے رخصت ہو جاؤ گے. کان کھول کر سن لو،
तुम्हारी जंग पीडीएम से नहीं है, तुम्हारी जंग इन 22 करोड़ अवाम से है जिनके ऊपर तुम बिजली और कहर बन के टूटे हो। और ये जंग इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम जीत चुके हैं। ये जंग मैं आज ऐलान करती हूं कि ये जंग ताबेदार खान, ये जंग तुम हार चुके हो। आखिर में एक दफा फिर चलो एक बात लाड़काना वालों मुझे बता दो कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पीडीएम आपको इस्लामाबाद आने की कॉल देगी तो आओगे? और जोर से आओगे? मेरी जो माएं, बहनें, बेटियां, सिंध धरती की बेटियां यहां पर खड़ी हैं, मैं उनको मोहब्बत भरा सलाम अर्ज करती हूं। मैं एक दफा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, लाड़काना के अवाम का और सिंध की धरती के गयूर लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। सिंध धरती जिंदाबाद, पीडीएम जिंदाबाद, लाड़काना के अवाम जिंदाबाद, जमहूरियत के मतवाले जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शहीद बेनज़ीर भुट्टो जी 13वीं वरसी के मौके ते गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में पीपल्स पार्टी जो जलसो जारी है, जंहिंमें हिन वक्त मरियम नवाज़ तकरीर पंहिंजी मुकम्मल कई है। मरियम नवाज़ चयो आहे त इमरान खान के आणींदड़नि खे पोइ ते हटणो पवंदो, सिलेक्टर्स पोइ ते हटनि, असां ॼाणूं ऐं इमरान ॼाणे। बुलेटिन में शामिल क्यों था ब्रेक। हलो हलो गढ़ी खुदा बख्श हलो 27 दिसंबर योम शहादत शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी वर्सीअ ते खेसि अक़ीदत भरियो सलाम पेश कंदे वचन था कयूं त संदसि छॾियल मिशन